Halo, salam jumpa kembali teman-teman. Kali ini saya meliput perjalanan kami dari Pontianak menuju Kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, saat ini kami telah berada di stasiun Damri di Kota Pontianak. Namun harus diangkut dengan bus pembantu ke terminal antar lintas batas negara Sei Ambawang. Iya, jadi kita saat ini telah berada di jembatan Sungai Kapuas yang membelah kota Pontianak. Jembatan ini panjangnya 420 meter, lebar 6 meter, dan sungai ini panjangnya ada terpanjang di Indonesia, itu panjangnya 1143 km. Waduh, panjang sekali ya. Dan teman-teman, kalau di Pontianak di jembatan ini disebut jalan tol karena panjangnya. Padahal kalau di tempat lainnya jalan tol itu ya jalan tol seperti jalan tol Jagorawi, Kampek, kalau dalam kota begitu. Namun di sini di Kota Pontianak disebut ini jalan tol jembatan ini. Iya, sambil kita lewati inilah Sungai Kapuas yang membelah Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Cukup panjang memang jembatannya ini, berapa kali sambung ini besinya. Ada 4 sambungan kali yang nggak salah ini. Panjang memang. Ini luar biasa. Jembatan ini panjang sekali. Iya, sambil kita jalan terus, perjalanan kami ini dari Pontianak ke Putus Sibau, yaitu kota Putus Sibau paling timur di Provinsi Kalimantan Barat. Iya, nah saat ini kita memasuki terminal Sei Ambawang. Nah ini dia terminal Sei Ambawang khusus untuk bis Damri. Kita naik bis Damri dengan Mercedes-Benz. Iya, dan bisa kita lihat kursi yang kami dapat, yaitu railing seat 21 dan ada toiletnya. Iya, dan ada juga selimutnya untuk perjalanan. Dan pada saat itu kami diberikan juga snack ringan. Iya, sambil jalan teman-teman, ya, inilah kita mulai perjalanan menuju Kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, nanti kita jalan, menurut informasi yang kami dapat, kita jalan lebih kurang 2 jam, baru nanti kita istirahat setengah jam sambil makan malam. Nanti istirahatnya di daerah Sosok. Di sana ada rumah makan Padang, ya itu untuk tempat istirahat dan makan malam kita. Nah, setelah itu nanti kita lanjut lagi.
sepanjang perjalanan kita tadi dari Pontianak, baru ini satu nih bis kita lewati nih, bus dari Kucing menuju Pontianak. Dan memang di sini mobil pribadi ya, walaupun di Kalimantan ini ternyata di sini mobil-mobil mewah yang baru-baru berseliweran juga saya lihat. Keren lah, Pontianak jalannya juga bagus. Kalau saya lihat selama ini ya, dalam pikiran kita Pontianak itu jalannya gimana ya, mungkin jelek lah gitu. Namun setelah kita lintasin ini, ternyata jalan lintas antar provinsi ini menurut saya ini bagus, ini bisa berpapasan dua mobil bus besar, dan marka jalannya juga bagus. Tuh, kita berpapasan dengan truk, bisa dengan lancarnya melintas gitu ya. Dan memang sudah mulai kelihatan nih, kiri kanan banyak kebun sawit ya. Jadi kita belum tahu ini, belum saya konfirmasi apa itu kok kebun sawit swasta atau pemerintah. Namun yang jelas tidak banyak kita lewati kebun sawit di kiri kanan jalan ini. Tuh, ini kebun sawit ini, kebun sawit. Dan sepanjang perjalanan dari tadi jalanan belum ada yang tikungan-tikungan tajam ya, atau bagian atau jalannya menurun, masih jalannya rata. Jadi memang kontur dari tanah di Kalimantan Utara ini sepertinya hampir rata ya. Tidak saya nanti di depan sana apa ada pegunungan yang kita laluin ya, kita lihat saja nanti bagaimana ujungnya perjalanan ini sampai ke Putus Silau Utara. Dan kawan-kawan, ini konten saya bikin dua bagian. Part 1 ini menuju Putus Silau Utara, satu perjalanan di siang hari, itu part 1. Part kedua nanti perjalanan di malam hari. Jadi bisa nanti dilihat part kedua itu perjalanan di malam hari. Lebih seru nanti perjalanan malam hari kali ya, karena saya baru pertama kali ini dari Kalimantan ini, terutama melintasi dari Pontianak menuju kota Putus Silau Utara. Ya teman-teman, kalau kita perhatikan ya di kanan jalan ini, yang saya lihat ada dua gitu, ada gunung di kejauhan, namun belum ada kita melewati atau melintas di tengah hutan gitu. Jadi gunungnya masih jauh-jauh di sana.
Dan yang kedua yang saya lihat adalah ini penangkaran sarang burung walet. Jadi yang paling menonjol saya lihat penangkaran burung sarang walet itu gampang kita membedakan dengan rumah penduduk, karena penangkaran sarang burung walet ini dia berdiri tinggi, dia berdiri tinggi dan 4 segi, jadi gampang kita membedakan rumah penduduk. Jadi makanya saya bilang banyak juga rupanya di Kalimantan Barat ini penangkaran burung walet. Jadi burung walet memang, sarang burung walet memang sangat mahal diperjualbelikan. Ya, begitu kawan-kawan yang bisa saya perhatikan di luar dari tanam kelapa sawit, ada juga penangkaran burung walet dan keindahan alam yang lainnya. Gunung jauh di sana, namun belum ada kita melewati gunung. Semuanya jalan yang kita lewati masih rata. Oke ya kawan-kawan, sambil lalu kita berpapasan dengan bis Asia dari Malaysia menuju Pontianak. Ya, mantap juga bisnya ya, lari kencang walaupun dia berpapasan dengan kita. Dan kalau kita perhatikan ya, rambu-rambu terutama jarak kota-kota dari tempat kita yang kita lintasi ada pemberitahuannya seperti ini. Tayan 25 km lagi, Pesosok 55 km lagi, Entikong 190 kilo lagi. Jadi lumayan juga ada petunjuk dari tempat posisi kita, diberitahukan berapa kilo lagi ke kota-kota yang ada di depan kita. Lumayan juga informasinya. Ya, jadi kalau ada informasi kilometer kota-kota di depan kita, jadi misalnya kalau kita bawa mobil pribadi, bisa kita perhitungkan bahan bakar yang masih tersisa di mobil kita supaya jangan kehabisan bahan bakar di jalan karena salah perhitungan kilometer. Jadi memang sangat dibutuhkan informasi kilometer kota-kota di depan kita agar bisa mengisi bahan bakar kembali di pom bensin terdekat. Ya, tentang sinyal handphone sepanjang perjalanan ini, menurut yang kami alami ya, Telkomsel yang kami pakai cukup kuatlah sinyalnya gitu, masih bisa kita WhatsApp, Facebook. Jadi kalau sinyal Telkomsel lumayan bagus karena kami menggunakan handphone atau kartu handphone Telkomsel. Jadi kalau operator lain belum tahu kami ya, belum tahu saya, karena kami tidak ada menggunakan kartu operator yang lain. Tapi kalau Telkomsel sepanjang perjalanan ini sinyalnya cukup bagus lah, masih bisa kita telepon, WhatsApp, ya itu.
Iya, kita sambil jalan ternyata sudah bisa kita lihat ya, ada gunung yang tinggi di kejauhan, gunung yang biru. Ada gunung yang biru yang begitu indah, dan sepanjang jalan ini ada juga itu penangkaran burung walet ya. Ternyata di Kalimantan Barat ini kalau saya lihat sepanjang perjalanan mulai dari tadi banyak juga gedung sebagai penangkaran sarang burung walet, karena memang sarang burung walet memang sangat mahal harganya. Tuh lihat, ada gunung yang tinggi di depan sana, tapi kalau saya lihat ini konturnya dari tanah di sepanjang perjalanan ini rata ya, rata. Namun belum ada kita lewati jalan pegunungan yang berliku-liku begitu, masih ya standar lah, masih biasa-biasa saja. Namun perjalanan ini mengasihkan juga karena supir kami ini kecepatannya dibuat maksimum 80-90, jadi kita di dalam bis ini sungguh tenang, kayak digendong-gendong, diayun-ayun gitu, karena kita duduk depan, jadi sungguh enak memang cara supir ini membawa bis ini. Mudah-mudahan lah sampai di tujuan begitu terus cara bawa supir kami ini. Hehehe. Iya, kalau kita lihat ya, hilir mudiknya truk di sepanjang jalan ini masih tergolong sepi. Mungkin karena kita baru lepas dari COVID-19, kami tidak mengerti, tapi dari segi waktu memang kita lepas dari COVID-19 masih baru, karena kami dalam perjalanan ini bulan Januari 2023, tepatnya tanggal 25 Januari 2023. Jadi memang kita baru melewati masa COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan itu. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons, and say damn, I have no questions.
lessons. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Iya teman-teman, saat ini kita telah sampai di daerah Sosok dan sebentar lagi kita akan istirahat, makan dan minum. Ini memang inilah daerah Sosok di Kalimantan Barat. Kawan-kawan, ikuti terus perjalanannya bagaimana sampai di babak akhir nanti. Ya inilah rumah makan Sosok di Kalimantan Barat. Kita di sini berhenti jam 17 WIB. Nah, kita makan minum di sini selama 20 menit. Dan kawan-kawan, kita di sini bertemu dengan Damru jurusan Pontianak Kucing atau jurusan Kucing Pontianak, dan mereka lagi istirahat juga di sini bersama kita. Dan ada juga bis Kapuas Raya menuju Putus Sibau. Ya begitu teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini menjelang jam 6 ini, lampu penerangan telah dinyalakan. Ya semoga teman-teman berkenan menonton konten ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sudah menontonnya. Terima kasih kawan-kawan, dan jangan lupa ya lanjut ke part yang kedua, yaitu perjalanan malam kami untuk berikutnya sampai besok di Putus Sibau.